अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। भाइयों, पिछली वीडियो में हमने जाना कि मुसलमान और काफिर में जो फ़र्क करने वाली चीज़ है वो क्या है। और हमने ये बात साबित की कि महज ज़ुबान से चंद अल्फाज दोहरा देने से इतना बड़ा फ़र्क नहीं आ जाता कि इंसान काफिर से मुसलमान हो जाता है और दोज़ख से जन्नत का मुस्तहिक हो जाता है, बल्कि ज़रूरी है कि इन अल्फाज को समझा जाए और इनकी गहराई और इनके ज़ाहिर को समझा जाए और फिर इस पर अमल किया जाए। सबसे ज़रूरी चीज़ आज हम आपको बताएंगे कि इन अल्फाज का असल में मतलब क्या है। ये जो अल्फाज हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह हमसे क्या डिमांड करते हैं। जब कोई इंसान इन अल्फाज को दोहराता है तो वो इस बात को तस्लीम करता है और इस बात का इकरार करता है कि इस दुनिया में जो कुछ हम देख रहे हैं और जो कुछ हमसे छिपा हुआ है ये सब का सब एक ज़ात का पैदा किया हुआ है और उसी ज़ात ने मुझे भी वजूद बख्शा है। यानी हम देखते हैं ये पूरे के पूरे यूनिवर्स में पूरी की पूरी ये जो कायनातें हैं इनमें छोटे से गोले में छोटी सी ज़मीन में छोटे से फ़र्द की हैसियत से मैं यहाँ रह रहा हूँ। मुझे पैदा करने वाला भी वही है जिसने इन सब तमाम चीज़ों को पैदा किया। अब इस बात को समझ लेने के बाद हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए कि हम महज यहाँ पे एक ग़ुलाम की हैसियत से हैं। हम उस खुदा के ग़ुलाम हैं। यहाँ पे हमें जो कुछ भी मिला है, हमारी जान, हमारा माल, मेरे जिस्म के एक एक खुलिये से लेकर जो मैं खाता पीता हूँ, मेरी जायदादें, मेरी औलाद, बीवी बच्चे, मेरे वालिदैन, ये सब के सब उसी खुदा के अता किए हुए हैं और मेरे पास महज एक अमानत के तौर पे है। और अगर मैं अमानत में ख़यानत करूँगा तो मैं अल्लाह के गज़ब का मुस्तहिक होऊंगा। क्या मतलब है ख़यानत का? कि मैं जो कुछ अल्लाह ने मुझे दिया, अल्लाह ने मुझे जान बख्शी, मैं समझ लूँ कि ये जान मेरी अपनी है, इसका मालिक मैं हूँ, ये ख़यानत है। अल्लाह ने माल दिया तो मैं उसका गलत इस्तेमाल करूँ और समझूँ ये मैंने कमाया है, मेरा खुद का, ये ख़यानत है। अगर कोई शख्स ऐसा करता है तो गोया कि वो ख़यानत कर रहा है। अब सवाल यह है कि अल्लाह ताला ने ये तमाम चीज़ें हमें बख्शी हैं, जान बख्शी, माल बख्शा और इतनी सारी नेमतें दी हैं, बदले में हम क्या कर सकते हैं? अल्लाह ताला हमसे क्या चाहते हैं बदले में? तो इसका जवाब कलमे के आखिरी हिस्से में है, यानी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं गवाही देता हूँ कि मुहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि हमने इस बात को तस्लीम कर लिया कि ये शख्स सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के पैगंबर हैं। ये जो कुछ कहते हैं अपनी तरफ से नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से कहते हैं। अब जो कुछ इन्होंने कहा है, यानी इन्होंने कहा कि अल्लाह एक है, हमने मान लिया अल्लाह एक है, उस जैसा कोई नहीं, वहदहु ला शरीक है। उन्होंने कहा कि हमें मरने के बाद दोबारा जी उठना है, हमने मान लिया कि हमें दोबारा जी उठना है। उन्होंने कहा कि हमें आखिरत के दिन हिसाब किताब देना, जो कुछ हम इस दुनिया में करते हैं हमें इसका हिसाब देना है और हमें इसका बदला मिलेगा, अच्छा या बुरा, ये हमारे अमाल पे डिपेंड करता है। सो हमने मान लिया, गोया के उनके हर लफ्ज़ की पैरवी करनी है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ताला एक है, तमाम चीज़ें उसी की मिल्क हैं, मुझे जो कुछ उसने बख्शा है ये उसकी अमानत है। ये मतलब है अशहदु अल्ला इलाहा व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। जो कुछ नबी इस्लाम कहते हैं सरे खम, जो उन्होंने किया है, जो उन्होंने कहा है, मेरी उस पर पैरवी करना ज़रूरी है। ये मतलब है वअशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। इसलिए अल्लाह ताला ने कहा तुम पर नबी इस्लाम की सुन्नत पर अमल करना लाजिम है और यही सिरातुल मुस्तकीम है, यानी सीधा रास्ता यही है। अगर किसी और रास्ते से तुम चलोगे तो तुम अल्लाह तक नहीं पहुंच पाओगे बल्कि तुम कहीं और ही पहुंच पाओगे। नबी इस्लाम ने 3 बल्कि 4 लकीरें खींची, ज़मीन पर 4 लकीरें खींची और इनके दरमियान में एक सीधी लकीर खींची, 4 टेढ़ी लकीरें खींची, दरमियान में सीधी लकीर।
اور بھی فرمایا اوپر انگلی رکھ کے یہ ہے میرا سیدھا رستہ، یہ ادھر ادھر کے راستے شیطان کے ہیں اور یہ دوزخ میں لے جانے والے ہیں۔ تو ہمیں اس بات کا پتہ چل گیا کہ اب ہمیں نبی علیہ السلام کی پیروی کرنا ضروری ہے۔ اگر ہمیں اپنے رب کی دی ہوئی چیزوں کا، دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے تو یہ شارٹ کٹ ہے، یہ نبی علیہ السلام ہمارے پاس شارٹ کٹ ہے۔ ان کی پیروی کر کے ہم اس حد تک پہنچ سکتے ہیں، ادروائز ہم نہیں پہنچ سکتے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیسے پہنچے، نبی علیہ السلام کی پیروی کیسے کرنی ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے ہمیں جاننا چاہیے کہ نبی علیہ السلام نے کیا کیا ہے جو ہمیں کرنا ہے۔ مطلب ہمیں نبی علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں، ان کی پوری زندگی کے بارے میں جاننا ہے، اور اس کے لیے ہمیں سب سے ضروری چیز علم ہے۔ اگر ہمارے پاس علم نہیں ہے تو ہم نبی علیہ السلام کی پیروی نہیں کر سکتے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کہاں جانا ہے مگر آپ کو یہی نہیں پتا کہ کس راستے سے جانا ہے، آپ کو علم ہی نہیں ہے تو آپ یقیناً کہیں اور ہی پہنچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کیا وہ شخص بہتر ہے جو اوندے منہ چل رہا ہے یا وہ جو بالکل سیدھا چل رہا ہے، سیدھے راستے پر؟ اس کا مطلب اگر آپ گہرائی سے سمجھیں نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص ہے جو دھیان نیچے کر کے چل رہا ہے، کسی کے پیچھے چل رہا ہے، اور ایک وہ شخص ہے جو سیدھا دیکھ کے چل رہا ہے، اس کو پتہ میں کہاں جا رہا ہوں اور وہ سیدھا چل رہا ہے۔ ان دونوں میں کون بہتر ہے؟ یقیناً جو سیدھا چل رہا ہے وہ بہتر ہے۔ اب ہمارے یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ ہی یہی ہے، ہماری پچھلی نسلیں ایک دوسرے کے پیچھے اوندے منہ چل رہی ہیں۔ آپ نے بھیڑوں کے ریوڑ کو دیکھا ہوگا، بکریوں کے جھنڈ کو دیکھا ہوگا، ایک بکری آگے چل رہی ہے، باقی اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، ان کو نہیں پتا کدھر جا رہے ہیں، بس ایک دوسرے کے پیچھے جائی جا رہے ہیں۔ اللہ کی قسم ہمارا حال بھی یہی ہوا پڑا، ہماری پچھلی نسلوں نے جو کیا ہماری آنے والی نسلیں وہی کریں گی۔ ہمارے دادا جی ایک راستے پر چل رہے تھے، یا ان کے دادا جی ایک راستے پر چل رہے تھے، ان کے پیچھے آنے والے نے نہیں دیکھا کہ وہ کدھر جا رہے ہیں، ادھر ادھر نہیں دیکھا انہوں نے، ان کے پیچھے چل پڑے ہیں، کسی نے پوچھا بھی نہیں۔ پھر اس کے بعد جو لوگ آئے ہیں انہوں نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ ابا جی دادا جی کدھر جا رہے ہیں، بس جدھر وہ جا رہے ہیں ادھر ہی چل پڑے ہیں۔ اور جو آگے نسلیں آئیں گی نا وہ ان کو کہیں گی، یہ میں محاورتاً کہہ رہا ہوں کہ تم لوگ جدھر جا رہے ہو نا صحیح نہیں جا رہے، یہ ہے وہ راستہ جہاں تم پہنچنا چاہ رہے ہو نا، اس کا شارٹ کٹ یہ ہے، اور یہ اللہ تک پہنچنے والا راستہ نہیں ہوگا، جہنم تک پہنچنے والا راستہ ہوگا، یعنی شیطان کا راستہ ہوگا اور شارٹ کٹ ہوگا۔ آپ دیکھیں اپنی اگلی نسلوں کو دیکھیں، جو گناہ پچھلی نسلوں نے سوچے بھی نہیں وہ ہمارے 8 10 12 سال کے بچے کر رہے ہیں، اور اس سے اگلی نسلیں ادھم مچا دیں گی، یقین مانیں ادھم مچا دیں گی اگر ہم نے اس سوچ کو نہ روکا۔ اگر کوئی شخص کسی نے بیچ میں آ کے دیوار کھڑی کر کے اپنے دائیں بائیں دیکھ کے پوچھا نہ کہ بھائی کدھر جا رہے ہو، یہ پتہ یہ راستہ کدھر جا رہا ہے، اگر نہ پوچھا تو نسلیں برباد ہوں گی۔ اس لیے سب سے ضروری چیز ہے علم حاصل کرنا۔ اگر ہمارے پاس علم نہیں ہے، اگر ہمیں اصلی علم نہیں ہے تو ہم پھر غلط راستے پر پہلے ہی چل رہے ہیں اور چلتے ہی چلے جائیں گے۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔